Ja sam bio jedan od malog broja ljudi koji su vjerovali da čineći dobru stvar, čineći zakonitu stvar, prijavljujući korupciju, da ću uspjeti nešto promijeniti na bolje. Međutim, tek tada sam vidio kako sistem koji bi trebao da radi u korist građana i građanki ove zemlje, nažalost, radi u korist pojedinaca, za koje otvoreno mogu da kažem da su kleptokrate, koji gledaju da iskoriste te javne institucije upravo poput nekih bankomata za izvlačenje novca i ostvarivanje svoje lične koristi. Prijavitelji korupcije, uzbunjivači ili takozvani izviždači u našoj zemlji, uprkos činjenici što je 2013. godine stupio na snagu Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine, često su suočeni s mjerama odmazde kao što su profesionalna degradacija, disciplinski progon, mobbing, izopštavanje iz profesionalne sredine i slične mjere. Agencija za prevenciju korupcije i borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine za ovih 8 godina dodijelila je tek 8 statusa zaštićenog prijavitelja korupcije. Sinanović nije među tih 8, iako protiv svog bivšeg poslodavca Centralne banke u čijim redovima je otkrio i prijavio korupciju, ima niz sudskih presuda u svoju korist. Moja borba traje duže od 4 godine, to je jedna mukotrpna borba koja zahtijeva mnogo vremena, strpljenja, živaca, a na kraju uzima danak u zdravlju. Danas, evo, nakon 4 godine mogu da kažem kako imam 4 presude, 2 pravosnažne i 2 prvostepene koje su riješene na sudu Bosne i Hercegovine u moju korist. Ja sam još uvijek u iščekivanju novog sudskog procesa koji treba da počne u decembru ove godine, gdje ćemo znati o tome da li ću se ja i kada ću se vratiti u Centralnu banku na svoje radno mjesto. Iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine navode da ovaj državni zakon obuhvata veoma uzak krug osoba kojima može biti pružena zaštita, jer isključuje niz drugih koji nisu zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine. Pa evo vidimo da tamo i gdje postoji zakonski propisana zaštita prijaviteljima korupcije, ona u praksi ne funkcioniše efikasno. Izviždači, bez obzira čak i u situacijama kada dobiju status zaštićenog prijavitelja korupcije, trpe posljedice. Druga stvar koja obeshrabruje je činjenica da se apsolutno ništa po tim prijavama dalje ne radi. Evo mi kada pogledamo i ove primjere na državnom nivou prijavitelja korupcije, više smo se bavili posljedicama koji su ti ljudi trpili nego što smo pričali o tome šta su institucije zaista uradile na osnovu njihovih prijava i da li se išta procesuiralo. I zbog toga što ne vide rezultate, ljudi onda smatraju da nema ni poente uopšte prijavljivati korupciju. Emir Mešić, zaposlenik Uprave za indirektno oporezivanje, koji je prije 3 godine odlučio prijaviti sumnju u korupciju, dobio je zvanični status zviždača, ali nikakvu zaštitu. Svoju pravdu nakon pokretanja tužbe trenutno traži u sudu Bosne i Hercegovine. Ja sam imao više disciplinskih postupaka. U suštini oni su klasična odmazda direktora uprave i njegovog pomoćnika prema meni. Trenutno sam čak i suspendovan. Sve te disciplinske se mogu dovesti i direktna su veza sa podnošenjem prijave. Recimo, na primjer, evo, moja prijava u tužilaštvo je stigla negdje 15.12.18. godine. Ja sam premješten 28.12. nakon moje prijave. Nakon mog prvog svjedočenja u SIP-i protiv lica, pomoćnika za poslovne usluge, on je onda pokrenuo recimo prvi disciplinski postupak protiv mene. Nakon toga ja sam javno istupio jer sam primijetio tu odmazdu. Ona je bila brutalna i Rapik uopšte nije reagovao na sve to. A evo šta o slučaju Emir Mešić tvrdi direktor Agencije za prevenciju korupcije i borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine Asim Šabotić. Mi opet vidimo da je protiv Mešića Emira pokrenut i drugi disciplinski postupak za njegove propuste u radu, a ni u kom slučaju za ono zašto je on prijavio korupciju. U tom slučaju mi nismo rukovodioci institucije dali instrukciju da otkloni to, jer rukovodilac institucije dužan je da provodi zakonske i podzakonske propise, a ljudi, uposlenici u tim institucijama također su dužni da provode zakonske i podzakonske propise. Mi smo kroz taj zapisnik od Upravnog inspektorata i dokumentaciju koju smo dobili vidjeli da je u toj godini u Upravi za indirektno oporezivanje pokrenuto
ukupno 52 disciplinska postupka. I do tog momenta okončano je 28 postupaka. Od tih 28 postupaka 5 ljudi je kažnjeno za isti ili sličan prekršaj, degradacija na niže radno mjesto, što nije samo Mešić Čemir. Druga disciplinska prijava je direktno, dakle, javna prijava koja je u skladu sa zakonom o zaštiti lica koji prijavljuju korupciju tamo definisana, propisana i nejasno je kako APIK uopšte to ne prepoznaje kao odmazdu, recimo. Treća disciplinska prijava se odnosi na, recimo, ponovo nekakvo pogrešno tumačenje, da tako kažem, ili neko prilagođavanje primjene zakona o zaštiti lica koji prijavljuju korupciju onima koji su prijavljeni, u konkretnom slučaju direktoru uprave. A zašto? Zato što se tamo smatra u zakonu o zaštiti lica koji prijavljuju korupciju da se neće smatrati ni krivično ni odgovornim osoba koja ustupi određeni, hajmo reći, podatke prijavljenim agencijama za sprovođenje istrage i tako dalje. Upravo to APIK nije čak ni istražio. Ako vi dodijelite nekom status zaštićenog prijavitelja korupcije, ovaj zakon nije decidno definisao kako, na koji način i pod kojim uslovima prestaje zaštita. Evo imamo osobu koja nije više državni službenik, nije uposlenik institucija na državnom nivou. Mi tu osobu ovdje vodimo kao zaštićeni prijavitelj korupcije. Zakon nam nije rekao kad možemo skinuti. No šta je s entitetskim zakonima? Republika Srpska ima svoj zakon, dok ga Federacija Bosne i Hercegovine nema. Poslanici iz predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 26. januara većinom glasova odbili su nacrt zakona o zaštiti uzbunjivača koji je predložila zastupnica naše stranke Sabina Čudić. Taj zakon je pao uz izgovor vladajuće većine da nema potrebe za zakonom o zaštiti uzbunjivača jer je u proceduri, naglasit ću ovo već godinama, zakon o prijaviteljima korupcije koji nikada nije doživio niti javnu raspravu, niti svjetlo dana u Domu naroda, tako da se zapravo i vlada i većina kriju iza tog nekog koncepta da je to u proceduri bez ikakvih rokova. Ono što ćemo mi uraditi jeste da ćemo sada urgirati da u Domu naroda na dnevni red dođe zakon o prijaviteljima korupcije i da amandmanski pokušamo proširiti spektar djelovanja tog zakona, da on obuhvati i ove sfere koje sam vam spomenula, kako se ne bi samo zadržalo na uskoj definiciji korupcije. Mislim da nam je to posljednja zapravo šansa da na neki način otvorimo to pitanje i sistemski ga riješimo. Nakon svega ovoga može se zaključiti da je i zaštita zviždača dijelom ozakonjena na državnom entitetskom nivou, kao i mnogo toga u Bosni i Hercegovini, ostala samo mrtvo slovo na papiru, a zviždači koji su prijavili korupciju i zbog toga ostali bez posla, svoje pravo mogu tražiti samo na sudu.